بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 22واں سبق ہے. اختیار قریش فی وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں، آپ کی وصف بیانی میں حیرت زدہ ہونا. تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا. حج کے موسم میں لوگ باہر سے بھی آتے تھے تو کفار کو یہ خدشہ ہوا کہ آپ کی دعوت باہر بھی نہ پھیل جائے، اس لیے وہ باہم اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آپ کو کیا نام دیا جائے، لوگوں کو کیا کہہ کر آپ سے دور کیا جائے. تو اس سلسلے میں وہ کافی حیرت زدہ ہوئے. پھر ولید بن مغیرہ کی ایک رائے پر متفق ہوئے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اختیار، اختارا، اختار و اختیار باب افتعال سے ہے. حیرت زدہ ہونا، اضطراب کا شکار ہونا. وصف، وصف یصف وصفا وصفتا، صفت بیان کرنا، وصف بیان کرنا. تو اس میں اچھا وصف بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی برا وصف جس سے لوگ دور بھاگیں وہ مراد ہے. وحارت قریش فی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماذا یصفونہ. قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حیرت زدہ ہوئے کہ آپ کو کیا وصف دیں، آپ کی کیا صفت بیان کریں. حارت بھی احتارہ کی طرح حیرت زدہ ہونا، حارہ یا حارو حیرتن، اضطراب کا شکار ہونا. اسی سے حیران جس کی جمع حیارہ، بے راہ، بھٹکا ہوا، حیرت زدہ. وَكَيْفَ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصِدُهُ أَوْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ مِنَ الْوَافِدِينَ مِنْ بَعِيدٍ. اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دور سے آنے والے لوگوں کے وفد کے درمیان حائل ہوں جو آپ کا قصد کرتے ہیں یا آپ کی بات سنتے ہیں. حال یحول حولا حیلولتا، حائل ہونا، درمیان میں آنا. قصد یقصد قصدا، کسی کا قصد کر کے جانا، کسی کا ارادہ کرنا، کسی سے ملنا. استمع الہ، بغور سننا. وافدین، وفد یفد سے اس میں فاعل ہے. وفد نوارد، باہر سے آنے والا، قاصد. واجتمعوا الى الولید بن المغیرۃ وکان ذا سن فیہم وقد حضر الموسم. سب ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے. ولید بن مغیرہ ان میں بڑی عمر کا تھا اور حج کا موسم آ چکا تھا. اجتماع الہ، اکٹھا ہونا، جمع ہونا. ذا سن، ذا یہ کانا کی خبر ہے، اسماء خمسہ مکبرہ میں سے ہے ذا، بڑی عمر کا تھا. حضر یحضر، حضور حاضر ہونا، آ جانا. موسم سین کے کسرہ کے ساتھ جمع مواسم، سیزن، کام کا وقت، یہ زمانہ، لوگوں کا بڑا مجمع. اور یہاں حج کا موسم مراد ہے. اردو میں موسم سین کے فتحہ کے ساتھ بولا جاتا ہے اور عربی میں موسم سین کے کسرہ کے ساتھ. فقال لهم یا معشر قریش، تو ولید نے ان سے کہا، اے گروہ قریش، اے قریش کے لوگوں، انه قد حضر هذا الموسم وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه. حج کا یہ سیزن آ چکا ہے اور اس میں عرب کے وفود تمہارے پاس آنے والے ہیں. وفدن کی جمع وفود، وہی قاصد، نوارد. قدم یقدم، قدوم، آنا. ستقدم علیکم فیہ، ان قریب اس میں تمہارے پاس آنے والے ہیں.
وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هَذَا، اور وہ لوگ تمہارے ان جناب کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ باہر کے لوگوں تک بھی ان کی بات پہنچ چکی ہے۔ ہذا یہ صاحب کی صفت ہے، جب اس میں اشارہ مؤخر ہو تو یہ صفت بنتا ہے۔ صاحب کی جمع اصحاب، کوئی بھی ساتھ والا، قریب میں رہنے والا صاحب سے مراد لیا جاتا ہے۔ تو تمہارے ان جناب کے بارے میں، تمہارے قریب میں رہنے والے اس شخص کے بارے میں وہ لوگ سن چکے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا، تو ان کے بارے میں ایک رائے پر سب جمع ہو جاؤ، ایک رائے پر اکٹھا ہو جاؤ۔ رأیٌ کی جمع آرا، رائے، تجویز۔ اجمعوا رأیًا، ایک رائے پر جمع ہو جاؤ، اتفاق کر لو، اجماع کر لو۔ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَرُدَّ قَوْلَكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور اختلاف مت کرو کہ تم میں کا ایک دوسرے کی تکذیب کرے، ایک دوسرے کو جھٹلائے اور ایک دوسرے کی بات کو رد کرے، یعنی کوئی جادوگر کہے، کوئی کاہن کہے، کوئی کچھ اور کہے، تو اس طرح تو تم خود ایک دوسرے کی تکذیب کرو گے، ایک کی بات دوسرے کی بات کی تردید کرے گی۔ وَيَرُدُّ قَوْلَكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے، تو قولکم یہ بھی یردو کا مفعول اول ہے، اور بعضاً یہ دوسرا مفعول۔ وَدَارَ بَيْنَهُمْ حَدِيثٌ طَوِيلٌ وَأَخْذٌ وَرَدٌّ، ان کے مابین لمبی گفتگو ہوئی اور بڑی لیدے ہوئی۔ حدیث طویل دارا کا فاعل ہے، پہلے بھی گزرا، بہترین تعبیر ہے۔ اخذ ورد دونوں مصدر ہیں، لے دے، کسی نے کوئی تجویز پیش کی، دوسرے نے اس کو رد کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اتفقنا علی ھذا الرأی بعد اخذ ورد، بڑی لیدے کے بعد ہم اس رائے پر متفق ہوئے ہیں، یہ تجویز پاس ہوئی ہے۔ وَلَمْ يَرْضَ الْوَلِيدُ بِمَا عَرَضُوهُ وَنَقَضَوْهُ فَرَجَعُوا إِلَيْهِ، جو تجویزیں انہوں نے پیش کی ولید ان سے راضی نہ ہوا اور ان کو رد کر دیا، توڑ دیا۔ لم یرضا رضی یرضا سے ہے، نقض ینقض نقضا توڑ دینا، رد کر دینا۔ فرجعوا الیہ، تو ان لوگوں نے ولید سے رجوع کیا۔ وقالوا فما تقول یا ابا عبد شمس، تو انہوں نے کہا اے ابو عبد شمس آپ کیا کہتے ہیں؟ قال ان اقرب القول فیہ لأن تقولوا ساحر جاء بسحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه والمرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، سب سے مناسب، سب سے درست بات ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ تم کہو ایک جادوگر ہے جو جادو لے کر آیا ہے، جس کے ذریعے کسی بھی شخص کے اور اس کے باپ کے درمیان، اس کے اور اس کے بھائی کے، اس کے اور اس کی بیوی کے، اس کے اور اس کے خاندان کے درمیان تفریق کر دیتا ہے۔ اقرب القول سب سے قریبی بات، یعنی سب سے مناسب اور درست بات یہ ہے کہ ساحر سحرہ سے ہے، جادوگر، جاء بسحر جادو لایا ہے، جادو کرتا ہے۔ یفرق باب تفعیل سے ہے، پھوٹ ڈال دینا، تفریق ڈال دینا۔ مر شخص مذکر کو کہا جاتا ہے جس کی جمع من غیر لفظی رجال آتی ہے، تو بین المرء و ابیہ کسی بھی شخص اور اس کے باپ کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، آخر تک ایسا ہی ہے۔ فتفرقوا عنہ بذلک فجعلوا یجلسون بسبیل الناس حین قدموا الموسم، تو وہ لوگ یہی رائے لے کر اس سے الگ ہوئے، ولید نے جو تجویز پیش کی اسی پر اتفاق کر کے تفرقوا عنہ، اس سے جدا ہو گئے، متفرق ہو گئے۔ فجعلوا یجلسون بسبیل الناس، تو لوگوں کے راستے میں بیٹھتے جب وہ لوگ موسم حج میں ان کے پاس آتے، جعلوا یجلسون بیٹھنے لگے، سبیل کی جمع سبل راستہ، قدیم الموسم جب موسم میں سیزن آنے کے وقت وہ لوگ آتے، لا یمر احد الا حذروه ایاہ وذکروا له امرہ، جو بھی گزرتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈراتے اور آپ کا پورا معاملہ اس کے سامنے ذکر کرتے۔
हज़्ज़र तहज़ीर, डराना आगाह करना, ज़कर यज़कुर ज़िक्रन, तज़किरा करना। तो इन्हीं वाफिदीन में तुफ़ैल बिन आम्र दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वो भी आए तो इन लोगों ने उनको डराया, तो कुछ वक्त तक तो उन्होंने अपने कानों में रुई ठोंस ली, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि कोई भी बात मेरे सामने पेश की जाए और मैं उसको कबूल कर लूँ, मुझे बात सुनना चाहिए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और इस्लाम कबूल किया, जिनकी बिना पर पूरा कबीला मुसलमान हो गया था। क़स्वत क़ुरैशिन फ़ी ईज़ाइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुबालगतुहुम फ़ी ज़ालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में कुरैश की संग दिली और इस सिलसिले में उनकी मुबालगा आराई। कस्वत और कसावत संग दिली को कहा जाता है। कसा यक्सु कस्वन कसावतन, थुम्मा कसत क़ुलूबुहुम मिन बादि ज़ालिक, उनके दिल सख्त हो गए, संग दिल हो गए। मुबालगा बाब तफ़ईल से है, हद से आगे बढ़ जाना। वतफन्ननत कुरैशुन, कुरैश ने मुख्तलिफ गोनागो तरीके अपनाए। वक़सत फ़ी ईज़ाइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देने में संग दिली का मुज़ाहरा किया। कसद ये कसा यकसू से है। फलम यरअउ फ़ीही क़राबतन वला रहीमा, तो इस सिलसिले में उन्होंने न रिश्तेदारी का लिहाज किया न कराबत का। रआ यरआ रियायतन से लम यरअउ, रियायत नहीं की, कराबतन रिश्तेदारी की, वला रहीमन, रहीम का भी वही माना रिश्तेदारी, रहीम की जमा अरहाम। व तख़त्तौ हुदूद अल इंसानिया, और उन्होंने इंसानियत की हुदूद को पार कर दिया। तख़त्ता या तख़त्ता, तख़त्तियन फलांगना, पार करना, हद्दुन की जमा हुदूद, इंसानियत की सारी हुदूद को फलांग दिया। आगे उसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। फ़बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिदुन ज़ात यौमिन फ़िल मस्जिद व हौलहु नासुम मिन कुरैशिन। इसी अथना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में सजदे की हालत में थे, सजदा कर रहे थे। ज़ात यौमिन, एक दिन, ये ज़र्फ़ की नियाबत करता है। ज़ात लैलतिन, एक रात। व हौलहु नासुम मिन कुरैश, और आपके इर्द गिर्द कुरैश के कुछ लोग थे। इज़ जाअ उक़बतु ब्नु अबी मुअयतिन बिसला जज़ूरिन, कि यकायक उक़बा बिन अबी मुअयत ऊँट की औजड़ी लेकर आया। उक़बतु ब्नु अबी मुअयत, मीम के ज़म्मा, आइन के फ़तहा, या के सुकून के साथ, मुअयतिन। बिसला जज़ूरिन, बात आदिया के लिए है, ऊँट की औजड़ी लेकर आया। सला की जमा असला, ऊँट की औजड़ी। किसी भी मादा जानवर के अंदर वो लिफाफा जिसमें बच्चा रहता है और बच्चे की विलादत के बाद वो बाहर आता है। औरत के लिए मशीमा कहा जाता है उसको, और दूसरे जानवरों के लिए उसको सला से ताबीर किया जाता है। जज़ूर की जमा जज़ाइर और जुज़ुर, काबिल ज़बा ऊँटनी, ऊँटनी जिसको ज़बह किया गया हो। जज़र यजज़ुर, जज़रन का माना ज़बह करना, इसी से जज़्ज़ार है। कस्साब को, ऊँट ज़बह करने वाले को कहा जाता है। और मजज़रा, मजाजिर, मज़बह, ज़बह खाना, और जहाँ बहुत ज़्यादा कत्ल आम हो, कोई बहुत बड़ा धमाका हो, इंसानियत का खून किया जाए, उसको भी मजाजिर से ताबीर किया जाता है। तो ये उक़बा बिन अबी मुअयत मलऊन ऊँट की औजड़ी लेकर आया। फ़क़ज़फ़हु अला ज़हरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर डाल दी। आप सजदे की हालत में थे, आपकी पुश्त पर ऊँट की औजड़ी डाल दी। क़ज़फ़ यक़ज़िफ़ु क़ज़फ़न, डालने। फ़लम यरफ़अ रअसहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक ना उठा पाए, ये बहुत बोझल होती है।
फजाअत इब्नतुहु फातिमतु अलैहिस्सलाम फअखज़तहु मिन ज़हरिही। तो हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम आई, उस ओजड़ी को आपकी पुश्त मुबारक से लिया और फेंक दिया। वदअत अला मन सना हादा, और जिसने ऐसा किया था उसको बद्दुआ दी। वदआ अलैहिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको बद्दुआ दी। इब्नतु, बेटी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा आई। अलैहिस्सलाम लिखा है, लुग़वी एतबार से सहाबा के लिए भी अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है, लेकिन ये अंबिया का शिआर है, इसलिए सहाबा के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हुम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिलखुसूस शिया इन लोगों को मासूम कह के अलैहिस्सलाम की रट लगाते हैं, इसलिए हमें रज़ी अल्लाहु अन्हु ही कहना चाहिए, बाकी लुग़वी एतबार से जायज़ है। दआ अला, बद्दुआ देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआ दी, और फिर ये मलऊन और दूसरे इसके जितने साथी थे बदर के मौके पर ढेर हुए और मुसलमानों के हाथों जहन्नम वासिल हुए। डॉक्टर नासिर ज़हरानी ने अस्सिराजुल मुनीर में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कहा है, तुरमा व तुज़ा बि अस्नाफिल अज़ाबि फमा रुईत फी सौबि जब्बारिन व मुंतक़िमी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तरह तरह की किस्म की अजियतों और तकलीफ़ों से दो चार किया गया, लेकिन आप कभी भी जालिम और मुंतकिम के लिबास में नज़र नहीं आए। हत्ता आला कतिफ़ैक ताहिरैन रमौ सलल जज़ूरी बिकफ़िल मुशरिकिल क़ज़िमी। यहाँ तक कि आपके पाकीज़ा कंधों पर कमीने मुशरिक के हाथों के जरिए ऊंट की ओजड़ी फेंकी गई। तो ये तज़किरा है, रमौ सलल जज़ूरी बिकफ़िल मुशरिकिल क़ज़िमी। आगे लिखते हैं, वो बैना हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी हिज्रिल काबा इज़ अक़बला उक़बतु ब्नु अबी मुअय्तिन। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र काबा में, हतीम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुअय्त आया। फ़वदअ सौबहु फी उनुक़िही, और अपना कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डाला। उनुक़, आनाक, गर्दन। फ़ख़नक़हु ख़नक़न शदीदन, और बहुत ज़्यादा गला घोंटा। खनक यखनुक़ु खनक़न, गला घोंटना, कपड़े से बहुत ज़्यादा गले पर जोर डालना। इख्तनक़, गला घुटना। फ़अख़ज़ अबू बकरिन बिमनकिबिही व दफ़अहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मलऊन को कंधे से पकड़ा और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया। वक़ाल तक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, और कहा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करोगे जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। तो यहाँ पर भी मोमिन आले फ़िरऔन की तरह सय्यदुना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद के लिए आगे बढ़े और वही कलिमात दोहराए। इस्लाम हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का इस्लाम लाना। आपके चचा हैं हम्ज़ा, तो उनके इस्लाम लाने का बहुत इख्तिसार से तज़किरा कर रहे हैं। वमर्र अबू जहलिन बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इंद सफ़ा फ़आज़ाहु व शतमा। एक दिन अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, सफ़ा पहाड़ी के पास। उसने आपको ईज़ा दी और गालियाँ दी। शतम यशतुम शतमन, गाली देना, बुरा भला कहना। फ़लम युकल्लिमहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़न्सरफ़ अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कोई बात नहीं की तो लौट आया, वापस चला गया। वलम यलबस हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अन अक़बल मुतवहिशन क़ौसहु राजिअन मिन क़न्सिन लहु। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब कमान लटकाए हुए वापस आए
وہ شکار سے لوٹ رہے تھے. تو حضرت حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے, واپسی میں کمان لٹکائی ہوئی وہاں سے گزرے. لم یلبث ان, یہ پہلے بھی گزرا ہے کہ فوراً اور اچانک کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. متوحشن, توحش باب تفاعل سے ہے, تقلد کے معنی میں, لٹکانے کے معنی میں. قوس کی جمع اقواس, کمان کو کہا جاتا ہے جس میں تیروں کو رکھ کر نشانے پہ لگایا جائے. کنس, کانسا یکنسو کا مصدر ہے اور شکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو راجعن من کنس لہو, شکار سے واپس آ رہے تھے. وکان اعز فتن فی قریش واشد شکیمتن, اور وہ قریش کے سب سے معزز نوجوان اور بڑے خوددار اور غیرت مند تھے. اعزہ اس میں تفضیل ہے, بڑے معزز. شکیمہ کی جمع شکائم, شکیمہ خودداری کو کہا جاتا ہے, غیرت کو, بڑائی کو, غیرت مندی کو. شدید الشکیمہ, بڑا خوددار, بڑا غیرت مند. تو یہاں استعمال کیا اشد شکیمتن, بڑے خوددار تھے, بڑے غیرت مند تھے. فَأَخْبَرَتْهُ مَوْلَاتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ بِمَا جَرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حمزہ کو وہ سارا کچھ بتلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. وہ پورا ماجرا بتلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. مولات, مولا کی تانیث ہے, باندی. بما جرى لرسول اللہ, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. فاحتمل حمزة الغضب, تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. احتمل حمزة الغضب, حمزہ کو طیش آ گیا, حد سے زیادہ غصہ آ گیا. ودخل المسجد ورأى ابا جہل جالسا فی القوم, مسجد میں داخل ہوئے تو ابو جہل کو لوگوں میں بیٹھا ہوا پایا. فاقبل نحوه, اس کی طرف بڑھے, نحو جانب, سمت. حتی اذا قام على رأسه رفع القوس فضرب بها, یہاں تک کہ جب اس کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے تو کمان اٹھائی اور اس کے ذریعے اسے مارا. قوس یہ مؤنث سمائی ہے, اس لیے بہا کہا ہے. کہا جاتا ہے رموا اعداءهم عن قوس واحدۃ, ان سب نے متحد ہو کر دشمنوں پر تیر برسائے. عن قوس واحدہ, ایک ہی کمان سے, یعنی متحد ہو کر مقابلہ کیا. فشجہ شجۃ منکرہ, اور اس کے سر کو بہت برا زخم لگایا. شجہ یشج شجن, سر کو زخمی کرنا, سر کی کھال پھاڑنا. اور شجہ مصدر مرہ ہے, اور منکرہ کہا جاتا ہے بہت کبھی, بہت بری حالت کو. شجۃ منکرہ, بہت برا زخم لگایا, بہت گہرا زخم لگایا. کہا جاتا ہے ہزیمۃ منکرہ, خطرناک شکست, بہت بری شکست. ثم قال, پھر کہا اتشتمہ وانا علی دینہ, کیا تو اسے انہیں گالی دیتا ہے جبکہ میں خود اس کے دین پر ہوں. شتم یشتم شتمن, ابھی دین پر ہوئے نہیں تھے لیکن صرف اس کو دھمکی دی, اور بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے اسے مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا, مجھے تو اس وقت اطمینان ہوگا, سکون آئے گا جب تم اسلام قبول کرو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اقول ما یقول, میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے. فسکت ابو جہل واسلم حمزۃ, ابو جہل خاموش ہو گیا اور حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے. وعز ذلك على قریش لمکانته وشجاعته, ان کے مقام و مرتبے اور بہادری کی وجہ سے قریش پر ان کا اسلام لانا بہت شاق گزرا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.